पाकिस्तान का सबसे बहादुर कारोबारी इंसान जो सरेआम ये कहता है कि टायर लगाए बगैर फाइल आप नहीं चला सकते, कि आप थोड़ी बहुत भी रिश्वत दिए बगैर अपना कारोबार इस मुल्क में नहीं कर सकते, वो भी बेचारा तंग आकर जो है पाकिस्तान छोड़ के दुबई सेटल हो गया। अंदाजा करें क्या हालात हो गए पाकिस्तान के। जिन बंदों को पाकिस्तान चलाने में पीएचडी थी, जिनको हर एक चीज का पता था कि कहाँ से एक चीज को उठाना है, कहाँ पर लगाना है, किस बंदे को कहाँ कैसे सेट करना है, किस बंदे को कैसे मैनेज करना है, उसने भी कानों को हाथ लगा लिया और मुल्क छोड़ के वो चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नैब प्रेस रिलीज जारी करता है 21 जनवरी को, जिसमें लोगों को ये चीज़ पे इन्फॉर्म किया जाता है कि बहरिया टाउन के मलिक रियाज हुसैन जो इस वक्त दुबई में है, उनकी जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्होंने उसके अंदर सरकारी ज़मीनों पे और गैर सरकारी ज़मीनों पर जो है गैर कानूनी कब्जे किए, गैर कानूनी उनके ऊपर मामलात बनाए। उनमें कराची के आते हैं उनके प्रोजेक्ट, उनके आते हैं यहाँ न्यू मरी के, उनके यहाँ पर अपना रावलपिंडी के। तो इसके अंदर उनको जो है वो मुल्क से मफरूर हैं, तो उनके किसी भी जो है बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से आप लोग होशियार हैं। और उसके अलावा उन्होंने दुबई में जो उन्होंने एक प्रॉपर्टी का एक बिजनेस शुरू किया है बीटी प्रॉपर्टीज़ के नाम से, उसमें भी आवाम को जो है होशियार रहने का कहा गया है कि उसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट मत करें। अगर कोई पाकिस्तानी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता पाया गया तो उसको हम जो है मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में ले आएंगे। तो ये बड़ी अजीब सी ये बात है, जैसे बड़े ही जो है ना गुस्से में और ये एक जज्बाती हो के उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है। हालांकि ये मेरी समझ से बाहर है बात कि अगर कोई इंसान जिसका कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, जो एक जायज़ तरीके से पैसे बाहर लेके जाता है प्रॉपर चैनल के ज़रिए, वो अगर जाके बहरिया टाउन दुबई में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में लेके आना ये समझ से बालातर है। और उसके 2-3 दिन बाद 24 जनवरी को एक जर्नलिस्ट जो है, एक सहाफ़ी जो है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। अज़हर इस्लाम नामी एक एडिटर जो कि पाकिस्तान डेली से मंसूब है, वो भी सारी यही बातें करता है। वो भी कुछ कहता है कि पता नहीं उसने मलिक रियाज हुसैन पर केस किया या मलिक रियाज हुसैन ने उसके ऊपर केस किया हुआ है। और वो भी सारी की सारी यही बातें करता है कि वो एक फ्रॉड है, वो एक स्कैमर है, उसने इस तरह कर दिया है, उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको ये नहीं करना चाहिए था। तो ये एक जो पैटर्न है, जिस तरह ये काम हो रहा है, जिस तरह ये डेवलपमेंट हो रही है, इसको उससे पहले 190 मिलियन पाउंड का केस का जो फैसला आता है, उसके बाद 21 को प्रेस रिलीज आती है नैब की, उसके बाद जो है 24 को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है एक जर्नलिस्ट आके। तो ये एक वाज़ेह एक पैटर्न जो है ये समझ आ रहा है कि ये एक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो है उनको एक अच्छी तरह जो है ना वो निशाना बनाया जा रहा है। बाकी अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, दुबई के उनके प्रोजेक्ट की, तो इसके अंदर अगर कोई ये सोचे, मैं अपने इंफॉर्मेशन अपने रिसोर्स के मुताबिक ये मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई ये सोचे कि दुबई में इन्वेस्टमेंट जो है, अगर मलिक रियाज हुसैन वहाँ पर काम कर रहे हैं और वहाँ पर लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो फ्रॉड में आ जाएंगे या उनके साथ धोखा हो जाएगा या उनको फाइलें ज़्यादा मिल जाएंगी और प्लॉट पीछे थोड़े होंगे या वहाँ पे अपार्टमेंट थोड़े होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुबई का जो एक निज़ाम है, तरीक़ेकार है, वो अगर कोई लोग दुबई गए हुए हैं थोड़े बहुत अपना एक टूरिस्ट वीज़े पे भी, उनको पता है कि वहाँ पर ट्रैफिक के असूल जो हैं वो किस तरह के हैं। और कोई भी कौम जो है वो अपने ट्रैफिक के रूल्स के मुताबिक जो है वो समझी जाती है कि ये कितनी ही डिसिप्लिन है और यहाँ पर कानून की कितनी जो है वो पासदारी की जाती है। तो बाकी अगर ये बात करें हम जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स के जो ये 2 भाई हैं, अब्दुल गफूर, अब्दुल शकूर, छोटा भाई बड़े भाई, वो भी वहाँ पर एक कारोबार कर रहे हैं प्रॉपर्टी के हवाले से भी। तो उनका भी एक इंटरव्यू मैंने सुना था, तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर फ्रॉड जो है वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमने जिसको भी प्लॉट देना है या जिसको भी मकान देना है या जिसको भी अपार्टमेंट देना है, उसकी गारंटर जो है वो दुबई की गवर्नमेंट बनती है। तो अगर इनका जो प्रोजेक्ट है मलिक रियाज का, उसमें जाहिर है उसमें भी फिर दुबई की जो है यूएई की जो है वो गवर्नमेंट जो है वो शामिल होगी, वही इसमें गारंटर होगी, वही जो है अपना कोई भी मसला मसाइल पेश आता है तो वही जिम्मेदार होगी। अगर वो जिम्मेदार होगी या है तो जाहिर है उन्होंने फिर मलिक रियाज से एमी तो नहीं ना डील कर ली, एमी तो नहीं ना उनको इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया, तो जाहिर है उसके अंदर जो है वो मलिक रियाज की भी कोई गारंटी होगी, कोई नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा होगी।
تو یہ بہرحال میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ اس طرح کی انہوں نے نیب نے بات کیوں کی ہے. تو اس طرح کا میرا تو نہیں کوئی خیال کہ اگر وہ کوئی وہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا, اب وہ تو وہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ یہ ہے. اور دوسری چیز, کوئی وہاں پر فراڈ کا بھی کوئی اتنے چانسز نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ یو اے ای کی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ انوالو ہوتی ہے اس چیز میں, وہ ہر چیز کو مانیٹر کرتی ہے. باقی ملک ریاض حسین صاحب جو ہیں یہ ان کے لیے نئی بات نہیں ہے. اس طرح کے مسئلے یا اس طرح کے کیس جو ہیں, ملک ریاض حسین تقریباً 4 دہائیوں سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کو لے کے. یہ 1997 سے بحریہ ٹاؤن جو ہے یہ باقاعدہ اس کا کام شروع ہوا تھا, لیکن یہ اس سے بھی ایک دہائی پہلے 80s میں یہ ریئل اسٹیٹ کے جو ہے سیکٹر سے وہ وابستہ ہے. تو یہ ان کے لیے کوئی بڑا پہلی بار مسئلہ نہیں ہے. مشرف دور سے ان کو جو ہے ٹارگٹ کیا جاتا ہے. مشرف دور تو مشرف نے ان کو ٹارگٹ کیا تھا, اور پھر انہوں نے مشرف کو گھر بنا کے دیا تھا, گفٹ دیا تھا, اور وہ مشرف نے نہیں رکھا تھا, اور انہوں نے ان سے اسی وقت اس کو خرید بھی لیا. تو یہ اس طرح اپنے جو ہے یہاں پر مختلف جو ہے محکموں کے لوگ ان کو اس طرح مینج کرتے تھے. اس کے بعد زرداری لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات پہلے اچھے نہیں تھے, لیکن ایک ٹائم آیا انہوں نے بلاول ہاؤس ان کو بنا کے دے دیا لاہور میں, بحریہ ٹاؤن میں. وہ ایک کتنا بڑا منصوبہ. اس کے علاوہ الطاف حسین کے ساتھ یہ چلنے لگے تھے, کراچی میں ایک الطاف حسین یونیورسٹی بنانے لگے تھے, لیکن وہ اس لیے نہیں بنی کیونکہ اس سے پہلے الطاف حسین کے اوپر بین لگ گیا, کیونکہ یہ اس لیے بنانے لگے تھے کراچی میں. تب یہ 2016 میں بحریہ ٹاؤن کراچی لانچ کرنے جا رہے تھے, اس لیے چاہ رہے تھے کہ اس سے پہلے جو ہے ملک اپنا یہ الطاف حسین صاحب کو جو ہے ان کو خوش کر دیں یا جس طرح بھی ان کو مینج کر دیں. اور اسی طرح بھی عمران خان کے دور میں جب انہوں نے اپنا کیس کا معاملہ سیٹ کرنے تھے, اس میں انہوں نے وہ جو عبدالقادر ٹرسٹ والا معاملہ ہے وہ بھی اسی چیز کی کڑی ہے. تو یہ ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. ان کے ساتھ ہر دور میں پہلے ان کے خلاف لوگ ہو جاتے ہیں, پھر ان کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں. یہ اب وہ جینیس اتنے ہیں, وہ اس چیز کو مینج اس طرح کر لیتے ہیں. وہ چاہے جس طرح بھی آپ سوچیں ٹائر لگاتے ہیں, یا ویسے کوئی حکمت عملی ان کے پاس ہے, یا ان کا لک ہے کہ سارے جو پہلے ان کے دشمن ہوتے ہیں وہ ان کے پھر دوست بن جاتے ہیں. ہم تو ریاست پاکستان سے یہ اپیل کریں گے یا نیب سے یہ کہیں گے کہ یہ پاکستان کا ایک بہت قیمتی اثاثہ ہے یہ ملک ریاض حسین صاحب. انہوں نے پاکستان کی اتنی خدمات انہوں نے پاکستان کی اتنی خدمت کی ہے, پاکستان کو بڑی بڑی پیاری پیاری مسجدیں دی ہیں, اتنا عالی شان ہاؤسنگ سوسائٹیز دی ہیں کہ ہم باہر سے آئے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں اگر ان کو پاکستان دکھانا چاہتے ہیں تو ملک ریاض حسین کی سوسائٹیز دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ پاکستان ہے. ہمارے ڈیفینس جو ہیں وہ بھی بہت اچھی سوسائٹیز ہیں, لیکن وہ بحریہ ٹاؤن کی ٹکر کے وہ بھی نہیں. تو اگر ایک انسان نے اپنا پوری زندگی جو ہے وہ 60-70 سال سے اوپر ان کی عمر ہو گئی ہے, اگر انہوں نے پوری عمر اس ملک کو دی ہے, تو آخر میں ان کے ساتھ یہ کرنا جو ہے یہ مناسب میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہے کسی طرح. مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں, میرا چینل دیکھتے رہیں. محمد شمس الزمان, اللہ حافظ.